माँ पिला छुआ नारे शपथ ग्रहण करने घर बाहर ना कोरोना को कुणिया करी घर को डाकिबा ना मात्र 2 दिन मध्य 10 लाख ओडिशावासी तांको अपील रे अनुप्राणित होई शपथ नहीं एवं 3 लाख पाखापाखि निज शपथर वीडियो को सोशल मीडिया जरिया रे संप्रसारित करिसंती। माननीय मुख्यमंत्री विशेष अनुरोध आपण माने निजर प्रियजन मानक नारे शपथ नियंतु, घरे रुहंतु, कोरोना को कुणिया करंतु नहीं। कोरोना कथा हवा कोरोना व्यापीबार 4टी पर्याय अछि। 4टी पर्याय प्रथम पर्याय रे अन्य देशरू गोटे देश को कोरोना प्रवेश करे। द्वितीय पर्याय रे देश भितरे जनक ठारू अन्य जन को संक्रमित करिथाय। और तृतीय पर्याय रे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुए बा सामूहिक भाव रे संक्रमण हुए। एवं चतुर्थ पर्याय रे तृतीय पर्याय पर चतुर्थ पर्याय रे एटा महामारी रो रूप निये। भारत वर्ष रे आमे प्रथम पर्याय अतिक्रम करि सारिछु एवं द्वितीय पर्याय रे अछु। तृतीय पर्याय रे पहुंचबा आगुरु आमको कोरोना को लॉकडाउन जरिया रे घर बाहर बंद करी रखियो पड़िबो। भारत वर्ष परी जनबहुल देश रे थरे स्टेज 3 बा तृतीय पर्याय को गले महामारी बा स्टेज 4 को पहुंचबा को आ समय लागिबो नाही। प्रथम पर्याय रे आम ओडिसा रे 2टी पॉजिटिव केस जना पड़िथिला जोटा मु आपनको लगातार कहि आछी। एथि मध्य रे एई अल्प के दिन भितरे पाखापाखि 84,000 ओडिया ओडिशा को फेरी आछंती विभिन्न राज्य एवं विदेश। एमानक मध्य रे किछि संक्रमण आनी थाई पारि थांती। एमान को 14 दिन संगरोध करिवा पई कुहा जायछि। संक्रमण आशंका देखिले तांकु पंचायत स्तर रे भिन्न रखिबा पई अलगा रखिबा पई 7,276 सज्जार व्यवस्था करा सरिलाणी एवं ए काम आगु को आहुरी जारी रहिबो। किंतु कोनोसी कारणरू भगवान न करंतु कोनोसी कारणरू आमे जदि तृतीय पर्याय को चली जाऊ सेथिपाई आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था एबेठू करिबा दरकार। एथिपाई राज्य सरकार अभारणीय परिस्थिति को नजर रखी एबेठारू एक विशेष पदक्षेप नहीं। आज राजधानी रे 2टी बृहत बेसरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल संगे एक स्वतंत्र कोविड-19 हॉस्पिटल तैयारी करिया पई राजीनामा स्वाक्षर करा जायछि। स्वास्थ्य सचिव श्रीयुक्त निकुंज धड़, श्रीयुक्त विनील कृष्ण एवं विनील कृष्ण होचंती ओएमसी रो अध्यक्ष एवं श्रीयुक्त एसएस पंडा जे होचंती महानदी कोलफिल्ड अध्यक्ष एमानक संगे त्रिपाक्षिक राजीनामा होइछि। प्रथम राजीनामा होइछि किम्स संगे कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एवं द्वितीयटी होइछि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड सम हॉस्पिटल संगे। ये जो राजीनामा आज राजीनामा स्वाक्षर होइछि एटा गोटे ऐतिहासिक जिनिस एइथिपाई जे एई 2टी मेडिकल कॉलेज रे युद्धकालीन भित्तिरे आगामी 14 दिन मध्य स्टेज 3 रो प्रिपरेशन पाई कोविड ओनली हॉस्पिटल तैयारी हबो। भारत वर्ष रे पर्यंत एभली पदक्षेप एई धरणर पदक्षेप एई स्केल रो पदक्षेप निया होई नै। काहे के एई 2टी कोविड ओनली हॉस्पिटल 1000 विपन्न व्यक्ति सेवा करि परिबे। 1000 विपन्न व्यक्ति जदि आमे स्टेज 3 को चली जाऊ। एथिपाई जहाँ अर्थ दरकार बेसरकारी संस्था धनाढ्य व्यक्ति विशेष एवं सरकार जोगे देबे। मु आजिर ए गणमाध्यम ब्रीफिंग रे डॉक्टर विष्णु पाणिग्राही एवं डॉक्टर अशोक महापात्र जे आछंती किम्स रु एवं सम हॉस्पिटल रु तांको श्रद्धार सहित स्वागत करुछि एवं एई सहयोग पई राज्यवासी तरफ धन्यवाद ज्ञापन करुछि।
मु दुजन डाक्तर को अनुरोध करी से आपण मान आगे आसी अल्परे तांकर वक्तव्य रखंतु। डॉक्टर विष्णु पाणिग्राही एंड डॉक्टर अशोक महापात्र। नमस्कार आज्ञा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक जी को धन्यवाद। प्रथम थर पाई भारत रे एते बड़ आकार रे कोविड हॉस्पिटल आयोजन होउची। ओडिशावासी दिन राति कोविड कोरोना चर्चा रे पैसा नहीं जाइथिबेनी। सेथिपाई गोटे अलगा हिसाब रे गोटे कोविड हॉस्पिटल बना होउची जो थरे रोगी माने कोविड पाई जेबे कोरोना पाई जेबे से माने जेमती सब शिक्षा कथा अन्य राज्य अन्य देश रे कौन कौन भूल होता। इटली आप शुणी थे गोटे छोट देश डेवलप कंट्री कि एत जोर बापीगला कहीं बापिला गोटे चाइना सांगे थिला बहुत लिंक थिला मिलान फैशन कैपिटल आ गोटे जो कोरोना रोगी गुड़ाक आसुले से नॉर्मल हॉस्पिटल पशि जाते रोगी आसती हॉस्पिटल से तो जाने ना ये कोरोना पेशेंट ये कोरोना पेशेंट नुह से आसिले बेचारा से डाक्तर देखिले से नर्स देखिले तो जो जो व्यापिला से जो मिसी गले तो से ये भूलटा देखिकी ओडिशा सरकार जो कहला कि आम गोटे अलग हिसाब से गोटे ये करवा कोविड हॉस्पिटल आटा प्रथम थर गोटे एत बड़ आकार रे 1000 बेड हॉस्पिटल जो दि जाऊँगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रे एटा गोटे लैंडमार्क टाइम हम ओडिशा पई माने समस्ते काली अपन देखी गोटे WHO जो डायरेक्टर गोटे देइथिले स्टेटमेंट दैट दुनिया देखुची इंडिया कौन करिवो कारण से एग्जांपल देले जो स्मॉल पॉक्स और पोलियो इरेडिकेशन है सेटा गोटे लैंडमार्क माने हिस्ट्री अच्छे हेल्थ केयर रे तो सही हिसाब से ओडिशा को देखु माने इंडिया को देखुचंती तो एबे ओडिशावासी ये करले नॉट ओनली इंडिया देखियो ओडिशा को दुनिया देखियो ओडिशा को सही हिसाब से मुझे कहूँ कि आई थिंक सो आम ओडिशावासी के डर करिया कथा नुह भय करिया कथा नुह डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हम अपन ओडिशा सरकार अपन पछरे अछि। धन्यवाद। नमस्कार। आज ये सांबादिक सम्मेलन माध्यम मु ओडिशा सरकार को आमर माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करी जे यही परिप्रेक्षी रे जो आमर कोविड-19 भाया गोटे विश्व युद्ध चली से बहुत गुड़े पदक्षेप नि जाइए जहा द्वारा ए रोग को बहु मात्रा आम ओडिशा रे संक्रमण होगा देनु से ही परिप्रेक्षी रे आज आउ गोटे पदक्षेप नि जाइए जहाँ माध्यम सम हॉस्पिटल सांगे आ किम हॉस्पिटल सूचीपत्र एमओयू साइन करा जाइए जे आमर दुईटी हॉस्पिटल दुईटी हॉस्पिटल हम जोटा कि एक्सक्लूसिवली हूँ कोरोना भाइरस कोविड-19 ट्रीटमेंट वार्ड से आमर सम हॉस्पिटल 500 बेडेड हॉस्पिटल करिवो जहा द्वारा आमे आक्रांत रोगी मानू आइसोलेशन रखिबू आ जो मानू आईसीयू किंबा क्रिटिकल केयर दरकार पड़ो तांको मध्य विश्वस्तरीय आपण मन मुताबिक ट्रीटमेंट करिवो। यार कारण है आमे एई युद्ध रे आम समाज को आम लोक मान को रोगाक्रांत कम कम रोगाक्रांत दवा तेणु एथिरे आमे आपन धन्यवाद करछु आमे आमको कोऑपरेट करा कहूँ जे जहार काश कफ किंबा ज्वर होची से आम हॉस्पिटल रो फ्लू फीवर क्लिनिक अटेंड करू आमर गोटे लक्ष्य है आपण माने आमे आ सरकार एकाठी लड़ी ए युद्ध जीतिबा आ लोक मान को आक्रांत हबारु किंबा कौन असुविधा परिस्थिति बंचेबा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पाणिग्राही एवं डॉक्टर अशोक महापात्र। मु पुणी थे आपण मान को कहिबी जे आजिर ए घोषणा 1000 बेड विशिष्ट कोविड-19 ए जो हॉस्पिटल ए घोषणा
ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ହାତଟି ଧୋଇବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱଟି ବଜାୟ ରଖିବା, ଲକଡାଉନରେ ରହିବା, ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ 104 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରିବା। 104 ନମ୍ବରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ଉପଶମ ନେବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କୋଭିଡ-19 ବା କରୋନା ହସ୍ପିଟାଲ କେବଳ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡୁଥିଲେ ଏବେ କିଛି ସପ୍ତାହ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଇଲେକ୍ଟିଭ ସର୍ଜରୀ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କୌଣସି ଅର୍ଜେନ୍ସି ନାହିଁ, ଆଜି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। 2, 3, 4 ସପ୍ତାହ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ହେବ। ଏହିପରି ଯଦି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥର କଥା ହେବା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା, ଆଉ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଟକ ପଡ଼ିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଅଟକ ପଡ଼ିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଠୋର, ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ଜନହିତ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ବସ୍ରେ ବସିଯିବେ, ଟ୍ରେନରେ ବସିଯିବେ, ସଂକ୍ରମଣର ଅଧିକ ଚାନ୍ସ ରହିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାହା ଅର୍ଥ ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ବହନ କରିବେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ekatha କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଟକ ପଡ଼ିଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଆମେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କଫୋର୍ସ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତିର ସମ୍ପଦ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏମାନଙ୍କ ହିତକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲାଗି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମାଲବାହୀ ଯାନବାହନ, ଟେମ୍ପୋ, ଅଟୋ, ଟ୍ରଲି, ରିକ୍ସା ଚାଲୁ ରହିଛି। କୌଣସି ରକମର ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇ ବିକା କିଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାଲି ରାତି 10ଟାରେ ମୁଁ ଏବଂ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫଳ, ପରିବା, ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା। କହିବାର କାରଣ ହେଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାଟକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଧମଣା ଛକରୁ ଭିତରେ, ପଟିଆରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫଳ ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ଥିଲା, ପରିବା ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ଥିଲା, ତେଜରାତି ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ଥିଲା, ଔଷଧ ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ଥିଲା। ତେଣୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଯୋଗାଣ ଚାଲୁ ଅଛି, ଚାଲୁ ରହିବ। ତେବେ ଯାନବାହନ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଟୋ ହଉ, ଟେମ୍ପୋ ହଉ, ଟ୍ରଲି ରିକ୍ସା ହଉ, ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଇନ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମାଲବାହୀ ଯାନବାହନର ଚାଳକମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ 06740674 262020
26202200 पुणी थरे कहबी 067426202200 को फोन करंतु। आउ केतोटी पदक्षेप विषय आपको मु सूचित करिया चाहिए। गोटे है ताला बंद बा लॉकडाउन कार्यक्रम संबंधित विषय परिचालन निमंते आज गृह विभाग माने होम डिपार्टमेंट रे एक 24 घंटिया नियंत्रण कक्ष 24/7 कार्य आरंभ करछि। एई नियंत्रण कक्षरु 067423921115 एवं 9438915986 पुणी थरे कहे 067423921115 एवं 9438915986 नंबर सह जोगाजोग करा जायछि, संजोग करा जायछि। राज्य बाहर देशर विभिन्न स्थान रे तालाबंद जोगु अटकी रहिथिबा ओडियांक विषय रे मध्य नियंत्रण कक्ष को अवगत करा जाय परिबो। गत 48 घंटा भितरे कोविड-19 संपर्कित मार्गदर्शिका एवं नियम उल्लंघन करिथिबा अभियोग रे 404टी मामला रुजु होइछि। छोट कथा नो, साधारण कथा नो। एई 404 भितरे लॉकडाउन नियम उल्लंघन अभियोग रे 380, होम क्वारंटाइन बा संगरोध उल्लंघन अभियोग रे 10 एवं कोविड-19 रो नियमावली उल्लंघन अभियोग रे भारतीय पिंगल कोड अनुसार 14टी मामला अंतर्भुक्त होइछि। कथा बा गणमाध्यम विषय रे संवादपत्र संस्था मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टि रे रखी खबर कागज वितरण को अत्यावश्यक सेवा रे अंतर्भुक्त करा जाय। न्यूज प्रिंट खबर कागज इत्यादि परिवहन पई व्यवहृत वाहन गुड़ी को कटकणा मुक्त करा जायछि। सकाळ 7 ରୁ 8 पर्यंत खबर कागज विक्रय केन्द्र गुड़ी को खोला रहिबो। खबर कागज वितरण करुवा हकर माने भोर 4 ରୁ 7 पर्यंत यातायात करि परिबे। मात्र एई बाबदरे हाथ धुआ और सामाजिक दूरत्व परि नियम अनुसरण करने को हेबो बोली सूचना एवं लोक संपर्क विभाग पक्षरु निर्देशनामा जारी करा जायछि। प्राणी संपद संपर्कित कार्यावली को अत्यावश्यक सेवा रे अंतर्भुक्त करा जायछि। क्षीर, मांस, अंडा, माछ, गोखाद्य भली अत्यावश्यक सामग्री परिवहन करुवा व्यक्ति विशेषों को गाड़ी निमंते अनुमति पत्र प्रदान पई जिला मत्स्य अधिकारी, जिला मुख्य प्राणी संपद अधिकारी एवं सहरांचल पौर संस्था अधिकारी मानन को क्षमता दिया जायछि। वर्तमान स्वास्थ्य बुलेटिन पर टिके नजर रखिबा। आज दिन 12टा सुधा ओडिशा रे 164टी नमूना कोविड-19 परीक्षा पई पठा जायथिबा बेले समस्त नमूनार रिपोर्ट आमर हस्तगत होइछि। ए पर्यंत आगुरु भी जहा कहूथली मु 2टी पॉजिटिव रहिथिला बेले कोनसी नुआ पॉजिटिव रो चिन्हट करा जाई नाही। ओडिशा रे संक्रमण रो चिन्हट होइथिबा 2 जन रोगी कर स्वास्थ्यावस्था भलो अछि। उभय हॉस्पिटल रे दिया जाउथवा खाद्य खाउचंती। रोगी संस्पर्श रे वर्तमान सुधा 55 जन आसीथिबा तथ्य मिलिछि। समस्तक संगे जोगाजोग होई सारिछि। भुवनेश्वर 10टी मॉनिटरिंग टीम वर्तमान लगातार कार्य कर चलछंती। आउ वर्तमान सुधा 4249 जन 104 हेल्पलाइन एवं पोर्टल जरिया रे पंजीकरण करिसंती। कोविड-19 रे आक्रांत व्यक्ति संस्पर्श रे आसीथिबा 34 जन को डाक्तरखाना रे आइसोलेशन रे रखाइछि। वर्तमान विश्व देश कथा टिके सामना को आनिबा। एपर्यंत 198टी देश रे संक्रमण होई सारलाणी। 198टी देश रे संक्रमण होई सारलाणी। काली एही समय रे मु जतबे आपण मान को सामना को आस्थली 4,22,829 जन संक्रमित होइथिले। आज देखंतु 4,74,968 रे संक्रमण पहुंची सारलाणी।
କାଲିର ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିଲା 18,907 ଆଉ ଆଜି ସେଟା ଉଠିଲାଣି 21,353 କୁ। ଭାରତବର୍ଷରେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା 562 ସଂକ୍ରମିତ ଥିଲେ, ଆଜି 686 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 11 ଆଉ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି 13ରେ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏହି ତଥ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ତର୍ଜମା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣୁଛି, ଆଜି ବି ଆଣିବି। ସେଟା ହେଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମଠୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ସାଧନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ରଖିବା। ଚାଇନାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 81,285। 81,285। ଇଟାଲୀ, ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ, ଇଟାଲୀରେ ସେ ସଂଖ୍ୟା 74,386। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ 68,489, ସ୍ପେନରେ 49,515, ଜର୍ମାନୀରେ 38,609। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଆଣୁଛେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ତ 686, ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 13। ତେଣୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୋକୁଆ ଭୟ କାହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଡରଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ରାଜ୍ୟର କଥା କହିଲି, ଦେଶର କଥା କହିଲି, ଯେଉଁଠି 38,000ରୁ 81,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥାଟିଏ ଅଛି, ହାତୀ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ମେଣ୍ଢା ପଚାରୁଛି ପାଣି କେତେ। ହାତୀ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ମେଣ୍ଢା ପଚାରୁଛି ପାଣି କେତେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସମୟ ଆମକୁ ସଚେତନ ଏବଂ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୁବିଧାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆଜିର ବିବରଣୀ ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ-19 ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁଦିନ 4:30 ବେଳେ ବ୍ରିଫିଂ ହେଉଛି, এটা ରାଜ୍ୟବାସୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ପାଉଛୁ, ସେଟା ହେଲା ଯେ ହଁ ଆପଣ ତ ଆସୁଛନ୍ତି 4:30 ବେଳେ ବିବରଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ এইটা ଗୋଟେ ଘରକୁ ବାହାରୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କଥା। ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଘର ମାନେ ଶାସନ କଳ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶାସନ କଳ ଭିତରେ ସରକାର କିପରି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଟିମ୍ ଗଠିତ ହେଇଛି। କାଲିର ବିବରଣୀରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ କକପିଟ୍ ବା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ କିପରି କାମ ହେଉଛି, କୋଉ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ ବିବରଣୀ ଦେବି। ପୁଣି କଥା ହେବା କାଲି 4:30 ସମୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଏଠି କରିବା।